Ambi ala tanu kasi kala fu kala wali mando kana barkada hayo kana ba bela jile fu ka bela jile do kira manto yala aywa ka jini ala fe suina nam an sigira ashura ko de hukumu konnala odo daila konnala le 8e mois 2021 aywa kanyini alafa an sigira ashura mi kamu konnala nam noye arabu ka sahele mai islamé ka sahele mai kosoba farafin kalola odo amba yin alafa Sangura here yarabu ya ma ala ka di ama toro minnu bi a kɔnɔ yarabu ya ma ala ka don a n'o cɛ amin an bɛ hɛrɛ minnu nata ni san in kɔnɔna la yarabu ya ma ala ka di ama amin banabaatɔ minnu bɛ ala ka bana ninnu bɛɛ lajɛlen duga amin kɛnɛyabaatɔ minnu bɛ ala k'olu jigi ni an bɛ sira tɔɔrɔ fɛn o fɛn ɲɛ ala ka don a n'o cɛ amin an ka jamana ala ka kɛ an ka bɛn ani kelenya san ye amin ala ka kɛ an ka yafa san ye ni ala ka kɛ an ka jidi san ye amin ala ka kɛ hɛrɛ caman samali ye ka na an ka jamana in kɔnɔ mali kɔnɔ yan ani silamɛ jamana bɛɛ kɔnɔ ala k'o latigɛ ni ala k'o kɛ ni kɛnɛ in sigibaaw kama ni ala k'o kɛ su in bonya kama ni ka hinɛ an ka taabaw la ni silamɛya min n'an b'o kan k'a dɛmɛ k'an mɛn a sira in taamali la a dɔnni a n'a si a n'a kɛnɛya k'o di an ma amin ala ka hinɛ an ka taabaw la ni ala ka yafa u ma amin ala ka yuru fatu silamɛya kan ni ala k'o k'a ka ala bonya kama amin kira na sɔnnigo kama sɔnna rasul kɛrim ajra n'an bɔra yen nam an ka ɲinilen kɔ ala fɛ ka don an de ibilisa cɛ sitana min kɛra faraladenw fɛ nam ani an sindilen kɔ ni setigi tɔgɔ barikama ye ah ala min ye ko daminɛ ni ala kelen b'a laban gatula ani an sɔnlen kɔ dabɛw na muso hɛrɛma kan n'o ye muhamadu ye alayhi salatu wasalam ah salim ani a sɔndigɛ sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw hayo an bi silamɛ bɛɛ don kira matoya la ko kura ka bɛɛ fo ni silamɛya ka bɛn ani keleya foli ye ilamna n'o de ye ala ka kisi kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen kan amin adra o la saka n'a jara ala ye nam so in na an bɛ yan visiti hukumu kɔnɔna la tubabuw ko ten ani rappel odo ke ka na bɔ ɲɔgɔn ye an balimaw oh a n'an sindiw kosoba ani kanubaw hayo ani ka ɲɔgɔn hakili lajigin soy bonya minnu ni karama minnu tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ waati janw na hayo an bɛ o de hukumu kɔnɔna la anaguye o la o bonya hayo o belebeleba ye dayɛlɛ dugutigi de ta ye siga t'o la o dugutigi kumana mana kɛ aw ɲɛna yan bɛɛ ɲɛna a ye hakililajigin kɛ aw ye kɛra ta min ye an se yan kosɛbɛ san tɛmɛnenw na ka se bi ma kosɛbɛ nin dugu in kɔnɔ yan asura bɛ kɛ yan nam a san caman yanni anw ka se yan siga t'o la a dugu in denw farala ɲɔgɔn kan nam ani dugutigi ka fara alimami kan ɔhɔ ka fara dugu den tɔw bɛɛ kan silamɛya ni minnu ye dugudenw ye hayiwa ka taa ayidara sɛgɛrɛ han yanko a bɛ se cogo min na ka na se jɔ dugu in kɔnɔ yan a ti tɛmɛ nin kan ka na dugawu kɛ ni dugu ye kɛra u ka ɲɛta ani u ka basigi la kɛra ten ala sɔnna a ma
anw de kɛra o maa fɔlɔ ye ayiwa minnu sigira ni aw ye yan kɛra ten n'o ye dayɛlɛkaw ye yanni don nataw cɛ o la ni ala ka jɛ ye naam o sira kɔrɔlen de don o don kan'an sen jɔ an faw ani dogo in maabaw ani an ba minnu bɛ yan ayiwa Haidara ka du tɔgɔ la coy Haidara n'a ka denbaya tɔgɔ la a ye laɲini min kɛ a fɛ ka na dugawudon kɛ ni dugu ye coy ka laban ka dugawu ɲini kɛ ni dugu in denw fɛ ka kɛ an yɛrɛw ye dra o la dugutigi an b'a fɔ i laminɛ o ka nin ŋaniya ɲumanya in na kosɛbɛ a n'o ka nin kanu in na o ye min ta ka Haidara n'a ka denbaya sɛgɛrɛ n y'a fɔ a ye n bɛ segin a kan asura bɛ kɛ yan ayiwa karamɔgɔw bɛ yan alimamiw bɛ yan ayiwa minnu an t'u sɔrɔ dɔnni na foyi la olu bɛ se ka nin su in ɲɛnamaya ka tɛmɛ anw kan dra n'i y'a ye u ye u bolo b'u kɔnɔ kɔrɔ u sen b'u kɔnɔ kɔrɔ ka taa an nɔfɛ ka na ayiwa o ye silamɛya kanu ye siga t'o la o ani adamadenya kanu wuli b'a la kɔni ka na fara o kan naam karamɔgɔ minnu bɛ yan ani dɔnnibaa minnu bɛ yan janko an bɛ asura ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ coy alors o bɛ fo o la kosɛbɛ o ye kanu ye siga tɛ nin na o la o hakililajigi bɛ kɛ bonya minnu kɛra an ye kabi kunu ka dugu in denw hakililajigi o la wallahi ka laban k'an y'u sen bɔ an kɔnɔ kɔrɔ layidu dafa kama ani olu yɛrɛ ka layidu tigiya kama Haidara n'a ka denbaya ye ka n'an sen jɔya dra n y'a fɔ a ye n bɛ segin a kan ayiwa nin kɛnɛ in nin ye dayɛlɛ dugudenw ta de ye fo ni duguden min kɛra ansaru ye ni i sen yɛrɛ a la ni dugudenya tɔgɔ ye o kɔrɔ ye ko nin ye dugu ta de ye ansaru ko tɛ taabolo ko tɛ ka hakililajigi k'o la o dɔnnen don ka ŋaniyaɲumantigiw fo wallahi ka alimami fo dan tɛ foli min na i laminɛ ni kanu ti fila ye nin dugu ye alimamiw ye anw kan bɛɛ b'o dɔn o seereyaw jɔra bɛɛ ɲɛna kɛnɛ kan a bɛ kunun ka se bi ma nin ye tiɲɛ ye diinɛ baarakɛla minnu fɛnɛ bɛ yan naam ka bɛɛ waleɲuman dɔn dra o kɔfɛ an bɛ jeunesse fo i laminɛ ni ko ye jeunesse ye an b'u fo kosɛbɛ o bɛ cɛsiri min na naam an bɛ o encourager a la hali bi dɔ fara a kan o k'u cɛsiri kosɛbɛ plus précisément o ka ressortissant ninnu minnu bɛ Bamako minnu bɛ Côte d'Ivoire minnu bɛ Burkina an n'u caman bɛ ɲɔgɔn kalama cɛsiri min bɛ o la dugu in kanuni kama naam ani o b'a la ka baara min kɛ dugu in kɔnɔna la yan a seereya caman bɔra ka jɔ yan dɛ duguden kelen ka ekɔliso ta kun k'a kun k'a bɛɛ jɔ k'a ban k'a di dugu ma fisabilila o koba ye wallahi o ye bonyaw kan ka barika da dɛ o ka kan ressortissant min mana i to i ka ressortissant ya kɔnɔna la k'i hakili to i ka dugu la olu kan ka fɔ o kan ka fɔ o bɛ fɔ u ka duguden ɲumanya tɔgɔ la o ka kan dɛ dra ka f'u ye hali bi u k'u cɛsiri kosɛbɛ dugu ɲɛta ayiwa a bɛ ressortissant ni jeunesse de bolo siga t'o la siga t'o la sira bɛɛ lajɛlen o kan dɔnnen don wallahi denmisɛnw de bɛ se ka cɛsiri kɛ naam dugu ka ɲɔgɔn kanu ni dugu ka bɛn ni kelenya la fɛn camanw bɛ yen a bɛ tɛmɛ maakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka denmisɛnw de b'a bɛɛ tasuma don kan k'a ban pewu pewu nin ye tiɲɛ ye du kɔ ye den de siga t'o la o du kɔ tɛ kɛ foyi ye fo n'a kɛra du denw ye siga t'o la
o dudi jonni o de minnu b'a kɔnɔ sijɛ ninnu kɔfɛ siga t'o la ye tiɲɛ n'olu ye ɲɔgɔn minɛ ka ban gɛlɛya caman bɛ yen o mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la o caman bɛ yen ba o k'o hakili to dugu in na o k'o hakili to faso la dra o k'o hakili to yɛrɛ bakun yɛrɛ la mayumay ressortissants hayo hali n'anw ma fɛn fɔ olu yɛrɛ bɛ caman dɔn wa dɔn dɛ i bɔra ka min to so yan e yɛrɛ b'o dɔn dɔnnen don n'i tora k'i hakili to sigi i bɔ yɔrɔ la a ka ca la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'i bɛ 20 sɔrɔ n'i bɛ 5 bila ka na 15 min bɛ ala bɛ barika a dɔn b'a don a la wallahi Allahu akbar. Haydara. a b'a don a la a kana sigi o la o t'i yɛlɛma o y'an ka bamanankan de don coy ko ka jɔ o de bɛna ni tiga sara dali ko jugu ye siga t'o la n'o tɛ n'a ma nata ni tiga kɔrɔ 5 b'aw bolo hayo bɛɛ bɛ dɔ dun kosɛbɛ k'i kɔnɔ fa siga tɛ nin na a kana siga la dɛ siga t'o la tiga kɔrɔ 5 bɛɛ bɛ dɔ dun a la wa i kɔnɔ bɛ fa siga tɛ nin na n'i ye 20 sɔrɔ n'i ye 5 bila ka na dugu la dugudenw ɲɛ bɛ jɔ o la dugudenw b'o lajɛ olu bɛ satisfait ni o ye siga t'o la i ka 15 min b'i bolo n'i sigilen don dugu kɔfɛ i n'i ka denbaya minnu bɛ yen aw fana ɲɛ bɛ jɔ o la aw bɛɛ bɛ wasa ni o ye ala bɛ barika don a la siga tɛ nin na ye tiɲɛ amin an bɛ bin d'aw ma ala ta don dɛ kɛnɛ kan wa isulazamu fana don i b'a kɔrɔbɔ dɔrɔn de i b'a ye ala b'i jaabi bilahi a kɔrɔbɔ dɔrɔn ala b'i jaabi coy ressortissants ala ye se kɛ maa o maa ye i n'i ka dugu la ka kan dɛ a b'i ka nafolo taa ɲɛ a b'i ka nafolo kisi a bɛ e yɛrɛ kisi tunga balawu ko ye caman tiɲɛ ma wallahi dra nka n bɔra dugu la ne yɛrɛ t'a dɔn dugu yɛrɛ sira ye min ye o ye fili kojugu ye o man ɲi fili dansago la o la an bɛ ressortissants fo i laminɛ saka ŋaniya ɲuman tigi an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama siga tɛ nin na ne ni dayɛlɛ an ka den dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ burukina depuis 2003 fo kana dayɛlɛ na daminɛ a bɛ n'an sɔrɔ dayɛlɛ yan ka bɔ burukina ka n'an sɔrɔ bobo jula so a bɛ n'an sɔrɔ yan a ti tɛmɛ nin kan haydara Allahu akbar. lamini kulubali salon nasi n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'a bɛ ɲɔgɔn kalama a mɛnna ni dugu in den minnu bɛ extérieur la an ka wajulu minnu bɛ kɛ commentaire la n'u bɛ message minnu ci minnu ti Mali kɔnɔ yan fo bɛ jamana wɛrɛ la an n'olu fana bɛ ɲɔgɔn kibaruya kalama dra Allahu sabu akbar. ɲuman ɲina Haydara. donc o b'a jira o y'anw nisɔndiya siga t'o la o de kama o foli kan ka kɛ dayɛlɛkanw ye k'u hakili to dugu in na n'u hakili tora a la o bɛ min ɲini siga foyi t'a la o b'a sɔrɔ dɛ dra i na ko ɲɛna yan dɛ foyi ti dugu taa ɲɛ ni ŋaniyaɲumanya tɛ foyi ti dugu taa ɲɛ fo an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilina kɛ kelen ye an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ coy a banna pewu o yɔrɔ de bɛ dugu taa ɲɛ o la n'an bɔra yen hayo an bɛ an balima donsow fo su in na olu de kɛn bɛ k'an ka garidi ta Allahu akbar ka fara an ka porteur uniformew kan so o y'a fɔ n ɲɛna k'olu de bɛ ekɔliso fan bɛɛ la dayɛlɛ an ka denya tɔgɔ la dayɛlɛ an ka donsoya tɔgɔ la ka bɔ ka na fara an kan ala ta kɔfɛ jango kɛnɛ in bɛ se ka sigi hɛrɛ la haydara ka wuli hɛrɛ la cogo min na Siga t'a la, o bɛ yan. o la an bɛ donsow fo i laminɛ ko barika da ko waleɲuman dɔn kosɛbɛ o ye nin geste min kɛ hayo adamadenya tɔgɔ la o bɛ fɔ a la dra dan tɛ foli min na coy n'an bɔra yen na dayɛlɛnkaw ko ten ko sankaw kan ka na de ka na marchandise ta yan ka taa n'a ye san hayo Haydara. ne kɔni ka so kɔni jɔlen yan a bɛ kɛ koyi Awa mɔden, ina ko ɲɛna. dayɛlɛnkaw ye bila tɔnɔbana dɔ jɔ ye yan saka
n'a dayɛlɛ don sera a tɛna dogo silamɛ si la Aya ti do. Atuna do. siga t'a la maa dama o kɔni jɔlen don dayɛlɛ yan sangaw bɛna ka na marchandise Ubina. Haidara. olu ye Haidara ta jɔ dayɛlɛnkaw ye Haidara den ta jɔ Kuma bana. Haidara n'a den n'o farala ɲɔgɔn kan dugu min kɔnɔ ni Haidara kelen bɛ yɔrɔ min na jumɛn de ka bon Ana de yɔrɔ na. Nece. o kumana k'a fɔ dugutigi ye ma ɲinɛ o ka yɔrɔnin kɔ dɛ Ayi. sangaw bɛ na n'a diyara ala ye Haidara. aw kana peresi nisɔndiyalen de bɛ yan kojugu Ko sawa kɛ. amin ni silamɛ ninnu yelen kɔfɛ a ye nisɔndiya kojugu Wallahi. n y'a dɔn nin dugu in siga foyi t'a la ala ko bɛ fɛn dɔ la yan Cɛ. aw ma ye saaba ala kana O ka na dɛ. mɛ maa si tɛ yen ko a wolo kɛ bɛ ka fɛn dɔ ta ka bila o kunkolo sanfɛ Haidara. janko k'a fɔ an bɛ taa A ti tɛmɛ Ala ta. i bɛ ala jɔyɔrɔ ye o Siga t'o la. bɛɛ de sigilen don su ni a sanga taalen ɲɛ cogo o cogo bɛɛ sigilen don Haidara. i b'a dɔn k'a fɔ ala ma ko bɛ fɛn dɔ Siga t'o la. wa a kana siga a la dɛ ni ŋaniya ninnu ɲana ka ban dɔrɔn ala sɔnna fɛn bɛɛ ma Bɛɛ bɛ ɲɛ. Haidara. bilahi Siga t'o la. ni ŋaniya ninnu ɲana ka ban ala sɔnna jɔn ka fɛn bɛɛ ma Cɛ. siga tɛ nin na o la an balima ansari minnu bɛ yan an b'o fɛnɛ fɔ n'o ye jabɛtɔ ansari de O yi laminɛ. ka bɔ san Hayo. ka bɔ bila ani kucala section président bɛ an fɛ yan Allahu akbar. ani ka se aw ka dugu ye dugu wɔlɔkaw fɛnɛ bɛ yan siga t'a la o bɛ yan koyi nin bɛɛ lajɛlen de bɛ yan Wallahi. dayɛlɛ n'a lamini olu bɛɛ fɛnɛ bɛ yan Bi an dɛrɛ. siga t'a la nin bɛɛ de nana ka na fara ɲɔgɔn kan su in na Cɛ. ayiwa bɛnkɛ ko jɛnɛkaw fɛnɛ bɛ yan Allahu akbar. sikasokaw fɛnɛ bɛ yan ayiwa a cayala Haidara a bɛ i n'a fɔ maa caman bɛ Bɛɛ bɛ yan yan. o kumana bɔ anw bamakɔkaw y'olu fɛnɛ bɛ yan i bila ko ɲɛna ayiwa o kumana dayɛlɛkaw nin bɛɛ nakun de ye su in na ko an kana nin su barikamaba in Coy. nin kalo barikamaba in ka na bonya setigi ala ɲɛkun O tile do la dɛrɛ. ala subhanahu wa ta'ala ko tini kuranɛ kɔnɔna la Naam. dans le suratul repentir a ko le nombre des mois auprès de Dieu est de 12 dans la prescription de Dieu Allahu akbar. le jour où il créa le ciel et la terre 4 d'entre eux sont sacrés ala ko tini tɔ de kuranɛ kɔnɔ Hayo. kalo hakɛ minnu bɛ ale ala subhanahu wa ta'ala bolo Naam. kalo 12 don mana min na n'a ye sankolo ni dugukolo da Cɛ. o kalo 12 in kɔnɔna la a ye kaloba 4 ta k'olu kɛ lahɔrɔma kalo ye Naam. silamɛw ye Cɛ. o kaloba fɔlɔ Aha. ne hakili la an filɛ o de la n'o ye muharamu ye Haidara. O do dɛrɛ. n'o ye anw silamɛw ka san yɛlɛma kalo ye walima an ka san kalo fɔlɔ O do. ka bɛn a su 10 ma Cɛ. n'o ye ashura su ye O do dɛrɛ. su min kɛ bɛ ka ne ni aw bɛɛ kafo ni dɔnni bɛɛ kɔnɔna la Hayo. n'i nana anw ka kira musa alayhi salatu wasalam Naam. ala ye bonya min k'a ye Ɔhɔ. a ye kɔrɔta min di a ma firawuna kan O kɛra. o kisa b'a kɔnɔ Wa kɔnɔ dɛrɛ. bonyaw bɛ nin kalo in kɔnɔna la Naam. a ka ca Ka ca. anw bɛɛ nana sigi ka kafo nin kalo in huruma a bonya Naam. jango a su 10 bonya min b'a la ani karama min b'a la Hayo. jango an bɛɛ bɛ se ka tɔɔrɔ cogo min O na do dɛrɛ.
wala anw de bɛ kan ka ala barikata ngi balla ko ni anw de kan ka ala waleɲuman dɔn soba maa caman ye nin kalo in ɲini olu dɔw ma ye gete a y'a nɔgɔyalen ni aw ye kira hidra wala an kan ka ala barikata coy nin kaloba ninnu na ala ko ten n'a sera an k'an jija an ka polisi caman ta alabato b'o la ala labato b'o la an ka hinɛ an jɔɲɔgɔnw la hidra an k'an jija an ka polisi caman ta les 4 mois sacrés coy kaloba naani min ni ala subhanahu wa ta'ala y'a bonya a ye nin kɛ minnu bolo ye an ka nin yɔrɔ double i n'a fɔ telefɔni na ni polisi daminɛna ni 100% daminɛna ayiwa e mana crédit 200 ta o bɛ double cogo min na gete nin kalo ninnu fɛnɛ la an ka barajiw bɛ double ten a ka hakili to nin na famuna jango nin su in ayiwa nin su barikama ye soba wala an tɛna kuma janya ayi dɔrɔn ka na nin su in seereya coy n'o tɛ min ye wajulukɛlaw ka fanfɛla ye o bɛɛ fɔra ka ban bana an ka san adamu jaabi an ka karamɔgɔba ye kosoba ke san soba saz latif dɛmɛ okay olu kumana yan biya saz zabiri aha olu kumana yan mana ibrahim tarawele olu bɛɛ kumana allah akbar ne hakili la wajulu bana hali n'a wasara hidra n'a dal'o ma o b'a wasa anw kɔni nana mana foyi kama fo n'a kɛra ka n'an sigi aw fɛ nin su barikama in dɔrɔn ka n'an sigi aw fɛ k'aw ɲɛda lajɛ an ka dugawu don kɛ ɲɔgɔn ye ka bɛn ni su barikama ye ka laban tuguni ka fara ɲɔgɔn kan ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin kira ni a somɔgɔw ma odo muhamadu alayhi salatu wa salim a n'a somɔgɔw kɔ nin don in fana ye an ka taasi bila ye kosoba ke ka ɲɛsin an ka imamu ale ye imamu sihiri odo dra alayhi salatu wasalam ale fana ka tayali kɛra ka bɛn ni tile 10 de ma odo a mɔkɛ ka sira nɔfɛ sigatenna a mɔkɛ ka sira nɔfɛ hay n'o ye ala subhanahu wa ta'ala ka sira ye ka taasi bila kɛ kira na somɔgɔw ye wallahi k'a fɔ olu kama no anw y'a dɔn ko diinɛ in gɛlɛya min bɛ a la min bɛ maa kɛ silamɛ min bɛ limaniya tɔ sabati adamaden dusukun na anw y'o sɔrɔ olu la ne wuli bali ne muhamadu alayhi salatu wasalam ni ale ka kisa ta k'a lajɛ o bɛɛ mɔkɛ o min ye ale bɔra makan de ka taa yɛlɛma medini kira mun y'a sababu ye gɛlɛya gelaro dra faso ko an t'i fɛ gay ka bala ka fɛn bɛɛ d'a kan ka tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan a taara yɛlɛma medini allah a fa tora medini kirata imam ali karamallahu wajha dra o fɛnɛ ka kisa kɛra cogo min na aw bɛɛ b'o kalama madugo ka b'o la imam hasan kosoba ale k'an pɔsɔni ma kirata kana b'o la imam huseini ale min fɛnɛ tayana kirata kana se tuguni ale yɛrɛ den minnu fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ fara ni kɛnɛ ninnu kan allah akbar ninnu bɛɛ kɛra fɛn de ye anw dusukun na min bɛ an ka limaniya tɔ sabati munna gɛlɛya mana na cogo o cogo n'i ko i ye silamɛ ye i kan k'a lajɛ jɔnni fɔlɔ la o ye i tugura silamɛya la jɔnni kama ne ce hidra n'i y'i miiri olu la k'a ye ko gɛlɛya in nana olu ka sira fɛ ka ala subhanahu wa ta'ala to sira fɛ walima ka ala subhanahu wa ta'ala to yen a bɛ se k'a bali a bɛ se ka fɛn kɛ fɛn min ka d'a ye fɛn min ka kan ka kɛ ten sigatenna bali ala m'a kɛ ten fo a ka d'a ye cogo min na a y'a kɛ ten a ko k'an ka limaniya sabati ba sabati ba sabati hidra ka dɔn ko
gɛlɛya mana na an kan cogo o cogo hayo an ka ninnu ta ninnu ka kɛ miiriwari y'an bolo dugare y'an bolo an k'o lajɛ n'an y'o lajɛ dɔrɔn a bila yɔrɔ bi sɔrɔ a bɛ sɔrɔ n'an y'o lajɛ dɔrɔn an b'a bila yɔrɔ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ dɛrɛ walahi o ye degun ye siga tɛ nin na ka b'o la n'i nana ko u ka baaraw la sisan Saka n'i nana u ka baaraw la i b'i ta de kɛ mɛ i tɛ se ka sugu a dan na dɛ o de kama Ala ko ten a ko ô les croyants certes vous avez dans le prophète de Dieu un excellent modèle à suivre Ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔna la a ko wulibali la ale yɛrɛ Ala kalena aw minnu limaniyara a kan ka ladegeli kɛ Muhamadu Mustafa jogo la a bɛ jogo ba min kan n'an nana jogo la n'an nana tali daminɛ o la an bɛ dɔ de kɛ ale de ye fɛn bɛɛ diya anw na wallahi diinɛ nakun ye min ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ nin waati e yɛrɛ ka diinɛ la nin tɛ silamɛ ye nin ne tɛ sira kelen kan diinɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye diinɛ nakun ye jumɛn ye an y'o sɔrɔ ale de la siga tɛ nin na Haidara adamadenya jɛ la yahudiyaw kerecɛnw ka fara bolisɔnnaw kan n'o ye laadalamaw ye kira ni ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan silamɛya ni ninnu bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan kira Medina Haidara tawarikul islamiya kɛnɛ kan silamɛya tariku la ka gurupu dɔ sigi ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko anw bɛ Madina dɛmɛ kosɛbɛ kira yahudiyaw ani nasaraw ani ka fara laadalamaw kan kosɛbɛ ani ka fara silamɛw kan kira ten munna nana ni nin ye n ko n'a ye gɛlɛya lajɛ ani limaniya ta ni Muhamadu Mustafa jogow ye Ala ye fɛn minnu da ka n'a muɲuna n'a sabalila ani kana s'a mɔdenw ma minnu fatura silamɛya in nɔfɛ u tɔɲɔlen ka u tɔɲɔ k'u fa anw bɛ limaniya sɔrɔ ni o ye u ma boli u ma yira u jɔra saya kɔrɔ silamɛya in dɛmɛli la gɛlɛya bɛɛ dar'u kan ka sɔrɔ u bɛ se k'u cɛ kira ten ni anw ma ye silamɛ ye anw bɛ limaniya n'o ye siga tɛ nin na dɛ o kumana n'an nana jogo la n'o ye diinɛ yɛrɛ jogo ye an bɛna lajɛ ko ja diinɛtigi ni bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɛ jɛ an bɛna o masalo ta jɔn na an ye silamɛya dɔn min fɛ n'o ye Mustafa ye alayhi salatu wasalam k'a ye ko anw ka diinɛ in lafɛrɛlen don kojugu kɛnɛ kan ko maa de bɛ don silamɛya la i bɛ lafiya i ka adamadenya baara la i ni adamadenɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ hali min t'i ka diinɛ la nin ye tiɲɛ ye an y'o o masalo dafalen sɔrɔ an ka se bilen wallahi o de kama n nana ni nin jɛkulu in ye sabula a bɛ anw ka silamɛya tariku de kɔnɔna la n nana n'a ye kun min kama silamɛya fɛrɛli kama a tiɲɛ kama a nako kama Ala yɛrɛ ye min fɔ a la arsalnaka ila rahmatan lil alamin o fɛrɛli kama janko jɔnw b'o faamuya nin don Haidara silamɛya de ye diinɛ ye min bɛ diinɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan silamɛya de ye taabolo ye min bɛ adamadenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan janko a bɛ se ka maanifinw sɔrɔ cogo min silamɛya mana fara-farali kama silamɛya mana ni divergence ye silamɛya mana ni malentendu ye abada ni ɲɔgɔn cɛ o de kama n'i ye kira jogow lajɛ i bɛna sɔrɔ a bɛɛ dafalen bi kosɛbɛ n'i y'a ye k'a fɔ adamadenw bɛ balo ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka sɔrɔ an tɛ diinɛ kelen na i b'a dɔn k'a fɔ diinɛ mako bɛ fɛn dɔ la o la an tɛna kuma janya tuguni kan ka surun Haidara papiye dira maa bɛɛ na mura dɔɔnin bɛ n yɛrɛ la mɛ o n'a ta bɛɛ
mais poussé ka taa ɲɛfɛ jango bɛ se ka dɔɔni fɔ balimaw ye cogo min na Haidara ni b'a fɔ mais n b'an wasa n b'a fɔ kelen t'i tila bɔ a t'a bɔ dɛ Haidara ka dugawu de ɲini o fɛ ɔhɔ ale ka dugawu don k'o ye Haidara jango ni sigi ɲɔgɔnna caman ala bɛ se k'a jira an na cogo min na amin an ka mɛn ɲɔgɔn hakililajigi la amin an ka mɛn ɲɔgɔn bilasirali la amin mais diinɛ in bɛɛ fɔra o ye k'a ban fɔra dɛ ni ko arsalnaka ila rahmatan lil alamin ka cira danfɛn bɛɛ ka nɛma sɔrɔ wallahi silamɛya yɛrɛ nakun ye nin de ye o don o de kama ala y'a boli fɛn o fɛn kan ala danaya kɔfɛ jogo dɔrɔn don o don dɛ kira taara ka min to yen ala danaya kɔfɛ jogo dɔrɔn don o de kama anw fɛnɛ bɛ sa min kan ka min lase adamadenw ma ala danaya kɔfɛ jogo dɔrɔn don a banna wa silamɛya de banna dɛ pewu jogo ti yɔrɔ o yɔrɔ la adamadenya tɛ yen O jango tɛ yen, silamɛya o tɛ yen. diinɛ tɛ yen jogo ti yɔrɔ o yɔrɔ la diinɛ tɛ yen ne ye tiɲɛ ye Haidara diinɛ bɛna bɛnkan de kɔnɔna la ani ɲinini tiɲɛ barisabula n'i ko diinɛ dɔw bɛ se k'a ta dɔrɔn diinɛ n'i ko diinɛ dɔrɔn diinɛ bɛ se ka ta dɔrɔn k'o kɛ silamɛya de ye ɔhɔ ayi diinɛ bɛ yen kerecɛnya diinɛ bɛ yen Ɔhɔ. yahudiya diinɛ bɛ yen ɔhɔ kɛ silamɛya diinɛ bɛ yen kosɛbɛ diinɛ wɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen min tɛ nin si ye tiɲɛ budaw ka diinɛ o bɛ bɛ yen yen buddhisme minnu y'olu fɛnɛ ko olu yɛrɛ t'a si la olu yɛrɛ bɛ diinɛ dɔ la o olu yɛrɛ bɛ dɔ la dɛ barisabula ko conviction kelen don ka fɛn dɔ d'u ma Cɔyi. ɔ diinɛ ye ninnu de bon nin si ɲuman de tɛ se ka ye yen fiyewu fo jogo ɲuman de ka sabati nin kɛbaaw la tiɲɛ n'o tɛ n'i ko bouddhisme o i ko chrétianisme o i ko comment dirais-je l'autre animisme i ye nin fɛn o fɛn fɔ ou bien i ye islamisme fɔ nin bɛɛ lajɛlen nin si tɛ kan ka baara kɛ n'a ye fo jogo ka sabati cɔyi a bɛɛ kɔnɔ siga tɛ nin na ni jogo y'a fɛn o fɛn jɛ a bɛɛ lajɛlen b'a facteur yɛrɛ bila a b'a bila a b'a ɔ bila n'a y'a bila dɔrɔn donc a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye Tiɲɛ. a ti wele tuguni facteur komɛn na siga tɛ nin na ne ye tiɲɛ ye n'i ko silamɛya dɔrɔn i ko jogo di ɔhɔ n'i ko kerecɛnya i ko jogo di Tiɲɛ. n'i ko yahudiya i ko jogo di kosɛbɛ ni jogo bɔra nin fɛn o fɛn kɔnɔ a bɛɛ ye zéro ye tiɲɛ na mais ala ye silamɛya de di anw ma ka bɔ ni mustafa kɛ kira laban ye k'o kɛ anw ka jɛkun tilenna ye don ka jogo in bɛɛ lajɛlen dafalen di a ma ko n'an dara ala la n'an dara ale ala la an ka tugu mɔgɔ mustafa kɔ a mana an bila baara min na an k'o kɛ Haidara a y'an bila jumɛn na a ko an dalen kɔrɔ kɔ ala la an kana layidu de ma hayi an kana layidu de ma fɔ an ye limaniya kɔfɛ ala danaya kɔfɛ foyi ma ɲini mumini fɛ fo n'a kɛra k'i kan don jugu la siga ala subhanahu wa ta'ala ye wala wala wata ala ye layidu min ta aw bɛɛ lajɛlen kan n'aw y'o ko a jɛra n'a ye wa a sɔrɔ n'a ma a b'a dɔn a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kɛ n'o de fɔ a ye k'o ta ni ka segin suratul tablu serfi ala b'o de fɔ suratul tablu serfi kɔnɔna la a ko et rappelez-vous des bienfaits de Dieu sur vous et l'alliance qu'il a conclue avec vous quand vous avez dit nous avons entendu et nous avons obéi Haidara et craignez Dieu car Dieu connaît parfaitement le contenu des cœurs. ma banna Wallahi ni jogo tɛ dɔrɔn diinɛ tɛ ti ci fɛ yen wala ni jogo tɛ dɔrɔn silamɛya tɛ Tɛ yen yen. ziiri de don siga tɛ nin na n'i ye bato nalen ye dɔrɔn bato nana jogotigiw de kan tiɲɛ wallahi ni jogo tɛ aw y'o k'a lajɛ seli tɛ se ka kɛ kɛko ɲuman na ayi o kuma t'a la ala ko n ye seli wajibiya muminw kan tiɲɛ ka kɛ waati k'a la kɛra ten ka kɛ waati k'a la kosɛbɛ maa min ma kɛ waati dɔ yalima o bɛ se ka seli kɛ cogo di ayi o kuma t'a la o tɛ se ka se nin maa min ma kɛ waati bonya o bɛ se ka seli kɛ cogo di a ti se k'a bonya o bɛ se ka ala ka kumakan bonya ti se n'i ye maa min kɛtɔ ye ka kɛ waati bonya maa min hakili tɔtɔ ye kɛ waati la Ɔhɔ. jogo dɔ de b'i la min b'i bila k'o ɲuman kɛ nin ye tiɲɛ ye
billahi akana sikala sadi islamé ti fa kono feñe kono fenke do qur'ana konna la duro ikata kira wal mustafa alayhi salatu wassalam ikata ka hadisa sahihu laje ibayu ti nyonje ay billahi nyonje ni professeur fasene do hadisu konna la mais qur'ana de follow islamé bela jede ko sobe ambe ta fere da shoro bina na ya konna laje na wa mi sura ya mu explication ni hadisa ko konna abete Qur'an de bati juko sigatel ala ko tin tole ako ayo miri ne ala kan ne mala ne ala ye ne ma min kawai nya o ke mu'mini ye kaw dusu ko sanu ya kan ne ala subhanahu wa ta'ala kanu do aw dusu ko na ka gira awla ka fo ko nyina ma ye fudi idra nya gira awla sira gele ni ma min ni mine ibni ala subhanahu wa ta'ala bulu so mana mina ne ala wonne mo kawi et l'alliance qu'il a conclue avec vous ani le du minta awka dra aw liman yale ngoni Allah subhanahu wa ta'ala da kilibantiana aw dale woro ko sa kuruna aw kili woro ko ane ala kan nemay nyele du minta awka di aw yoro ko aw sona ma wa aw kira nayi titamani dra ko ko fe du ay sirani ala ni toy ne ala min bi aw sukuna ko be ma bana ye jonundi ay doni ba be ni ngani jonundi mu'minu toy ni kuma be ka fo mu'minu ni ma sobe ni ma fo kafiri kelema dra joni mu'minu minu liman yara ka da ala subhanahu wa ta'ala la ala ko kholu de kale ala ka nema barkata ay liman ya min no yawo ana ele du min ta o ka no islam ya le du dra nu yero ko ko jera na yo sona ala ko lu de ma ko man aisa ne ala nya sa aka ne le du ko fa ala kan liman ya ko dra ne ala min ya o suna ko dra sasa nyo de fo ya mi se ka wallahi dine nana adama de be kala odo dine nana ka adama de la kunu ka ke jogon maya de ka adama de la kunu ka ke nyo kamuka adama de la fatani ka bo wal so tigew ni wal na bulo ciyew ni wali na bulo kasarawla hindo wallahi islam ya na ko inde hindo dra ke bal make kan na fudu la tanga har islam bete toy ke bal make toboto hal ni na ti dina kilina dra ka ke bal make ko muso ko hal na sorola kafiritu dina na ko inde nindo islam ya na ko inde dra woni kam hala ile du woro khala bala de ko mawo ma mana limaniya nya fo ay tuwo men mawo ma mana limaniya da Allah subhanahu wa ta'ala la ebe ni leju ileta wana ko nada kenak aworo la iba e dina na ko yitu ko to odo de afola ka fi tifla fa hala ala le dare la koy ma do mawade te ide ala kelete sobe la ala minan kan lima ka fo ala le tifla le fa eka tifla fa eka de abi fonde ma ko tuko dra ibi jogo ni na tugodi ko kama le bi ni jo na ka kangele tigiya na ka horonya de na ka jogo maya nindo ko ala mille du de e ala ma e ala le du mi ni aw mu'minu be nan li maniya ani aw mu'mina tu fe nan li maniya dra anda na ka fo be ala kele go le leche e kele go le kanga o mana ala mille du di ma yille du mi ni ve dra ntif la fa e ala ma bana ala nti dawma de ne ka jogo nyumaya ani ga horonya ala mille du di man ti shweni ke go mi dra min la ba ka le du di man ti gene yake ala ko le du di man bana ala ne ti ma fa dra yu mi ni fe nti na mara ke se boron ta ke mbulu ko wa ne ka kila yimbla bara ma mina ala ne la bere do ko de ke ma bana dra me awu kan naje wallahi ni ne jira mani biyo mani bina
k'a fɔ ko nin ye ala kumakan ye hayo sɔsɔli ko jumɛn bɛ yen sɔsɔ yɔrɔ tɛ nin na hakili ma jumɛn bɛ yen ko i bɛ nin lakali o ye k'o ye diinɛ dɔ donkan ye n'o ye silamɛya donkan ye k'o bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko hali a bi a fɔ k'a bɛ o ta k'o bila filata la nin tɛ taa yɔrɔ fila la k'i ka layidu di ala ma i ko i tɛ sonyɛli kɛ i tɛ jɛnɛya kɛ hɔrɔn tɛ sɔn fiyewu k'o bila filata la ayi jogotigi tɛ sɔn fiyewu k'o bila filata la wallahi Haidara i b'a dɔn k'a fɔ ko hali ni mun ti a ka silamɛya donkan ye a tun b'a ɲini k'a dɔn a la kan ka kɛ dɛ barisabula silamɛya mago b'a la mɔgɔ b'a la silamɛya dɔ don nin kelen o kelen n'a tiɲɛna i bolo hali ni kiraw de se tile kan i bɛ taa jaabi sɔgɔsɔgɔ ne m'a fɔ dɛ ala de ko ten kuranɛ kɔnɔna la muhamadu ne ye selila nafigiw su selili kɛ e ma haramu ye coyi bi kɔfɛ ka na seli o kan Haidara jɔnw don minnu bɛ seli la kira nɔfɛ a tɛ tɛmɛ o kan minnu kun bɛ sujudu bi kira kɔfɛ minnu kun bɛ taa ruku la kira kɔfɛ Haidara Haidara o tumana mun tiɲɛna janfa mun y'a ka silamɛya tiɲɛ janfa de y'a tiɲɛ wuli b'a la kɔni mun y'o kɛ nafigiya o tumana nafigiya bɛna yɔrɔ o yɔrɔ la o y'a sɔrɔ i labɛnna janfa fɛ coyi i dun kan ka layidu ta de ko n ti janfa kɛ n ti maa namara n'i ka kira ye bila baara ɲuman min na n b'o kɛ kuma banna o n ti maa janfa n ti maa namara n ti nkalon tigɛ a bɛɛ lajɛlen b'o a bɛɛ b'a la a bɛɛ b'a la siga tɛ nin na wallahi o la k'a fɔ silamɛw ye dayilakaw a ka gɛrɛbɔ kɛlen don an ye nin fɔ ye a ka ca an sigira yɔrɔ la an bɛ nin fɔ a ye bɛ fɔ an t'a fɔ foyi kama a diinɛ kelen don o don dans tous les sahih oui du prophète Mohammed paix et salut sur lui salut dans tous les hadiths sahih du prophète Haidara kira y'a jira n'an ka hadisa sahihu bɛɛ kɔnɔ cɛ ko nin baya ye ne ye alijinɛ tile cɛ fil Bukhari a bɛ yen wal Muslim a bɛ yen an ka gara hadisu a jira la nin bɛɛ bɛ yen dɛ sunamaw bi tugu hadisa o hadisa kɔ k'a fɔ an mago b'a la suna sira kan non ko anw bɛ baara kɛ n'a ye suna sira kan kira y'a jira na nin hadisa bɛɛ kɔnɔ a bɛɛ a belebeleba bɛɛ Haidara ko nin de ye alijinɛ tile ni maa min y'a ta n'i y'a dafa hayo kana se k'a la fiyewu ale kira de b'i bolo minɛ ka t'i don alijinɛ kɔnɔ cɛ o b'a ta kun bɔ o la anw t'i ma janfa ayi an ye min dɔn ala ka di ne la ne don wa an bɛ sa nin de fɛnɛ lase wuli b'a la kɔni hali n'a bilala nin dɔrɔn dakuruɲɛ kelen ma maanifin ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ka segin nin ka siɲɛ ba kɛmɛ lahara ala bi baraji d'i ma o ka bon ka tɛmɛ maa caman ta kan dɛ siga tɛ nin na barisabula i bɛ ka lakika de fɔ min tɛ se ka wuli danfɛn fɛ a tɛ se ka wuli dɔnnibaa fɛ ayi i kɔni bɛ se ka fɛn dɔ fɔ min ka di a bɛ ten dɔw ko ko ala ti ye dɔw ko ala ko yɛrɛ ti tiɲɛ ye wallahi olu bɛɛ lajɛlen b'a la ka bɔ dɔ la ka fiɲɛ la o bɛ ka bɔ dɔ ka ji la a kabakolo kɔrɔ yan donc olu ka kɛlɛ sera ala yɛrɛ ma mɛ jango dɔw de ko ko diinɛ non kɛlɛ ko t'o la ayi n'i y'a faamuya cogo min na dɔrɔn a minɛ ten mɛ wulibali kɔni ye min ye kuranɛ nana ni min ye a tɛ se ka min wuli o ye ti yɛlɛma o ti yɛlɛma Haidara mɛ e wajibiyalen don sa e k'a kɛ wa ayi n'i kɔni bɛ diinɛ kɔni nɔfɛ n'o ye silamɛya ye i wajibiyalen don Haidara mɛ k'a fɔ ko fo e de ka convaincre a la e de k'a ta en personne ayiwa ma wajibiya maa kan dɛ la ikra fi din Haidara wajibi t'a la ka diinɛ la dɛ nka n'i kɔni ko i bɛ don silamɛya la i t'i don nin kɔni kɔ Haidara kuranɛ de ko ten kira de ko ten wa nin ne bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen garanti ni kira ka garanti ye hadisiw kɔnɔna la ni ala subahana wa taala ka garanti ye kuranɛ kɔnɔna la ni jumɛn ye ala de ko ten
kira da dugu da ni ye ala de ta ala ko il est disposé d'aucune intercession c'est lui qui aura pris un engagement envers les tout miséricordieux aw shiti mimi sur la do sur la harado fo ni ma mi yelle do tay ni hina masadi ni te kira tay da ni ye ala de tay shaka anti maneke o kuma tala ni le do te aw ma ye ko jugo bi se kana da madina jugo bi na atina dabara gwanza limanera tawidu no tawidu ni tawidu tiye tawidu korodo foi tibla ni baya che fatali do yuri bali idra aka wuri balle jon le tawidu fa kira te wa odo jon ye tawidu fa awni ke ala kelebanti ya jon ya fa awni kira te wa ako kele le fena baya fa awni ala da ko ni tawidu tigi minzira ka tawidu famuya ni ko ni ya famuya ina ko kira ya ko tugu mina furi tike ni baya che funa kira ta yuri bali mais peut-être ni ya famuya yele ka karamko ta fotula won man ni ya famuya yele ta famuya jugola hayo obi bla bi tawidu bla yoro la kana ni kulu ya la hayo ala kira yele mami bwana yeche tawidu kla le do ro mina ta tugo mina awu nyini ngai karamo kilim bodoro tawidu karamo kini o kafo ko kira na ye tawidu rububiyya uluhiyya al-uluhiyya aywa wasifatu aywa kana naye ni saban minu bora naye ka sigisi ni kira ya fo hadisa yona yoro kilindor ko jira ni saban mi bladi kira ya sabat ko foro mina ka potoro naye ko kira kota tawidu rububiyya ko kira ya fo utna suro aya don ba be fara jonga kire tawidu don ne fani ala dama ya ni ala kilimantiya kire ni le jirauna wallahi mais an ga don de boyana do fara ka tew ni ya kordo doro iba so hala bi se ka bariye ka tan ni wona multiplu la skato law ab se ka boya ka teme ni mbeka okay oye ka doni famiya tukoy mais min ga bo ka teme ni mbeka kira dana yoro mina ay min tuko ala so o ma folo bali ka soro ka rububiyya ni atobe to alai neche dara kaunti ma jaba ayo kuma ta ala ka dina do ni min do abode da o fiye wallahi ami fara da shi dashi slaber da du woro ala ka baya da du woro akana sigala mashita taka dafa fo kira ko ki fara da aljina ko do che kewa da musu ayalla be kana fle babu wuli kana ya gelaw minu ba ka da ido ita woro tabo amadu ma limaniya don doro le kaba ko tike o kana konna da min me bize akana sigala wallahi ma kele doronga tubi ma kele doronga sikin ko hayo billahi Allah subhanahu wa ta'ala bin al-hira du ko abuna nay wallahi dobe iba sura sebi aledi abisi ka fulo ka kada yi mais o segile goro ko alay ali do alay nyekungena ala lilli maniran zikira Allah subhanahu wa ta'ala kama masigi fuyi kama fona kera alay mise ka kieni mbeke nganya tuwe alay dugu bi hera so sigatola ni dono ki sawla gishiya amshiya kira Musa alayhi salatu wassalam salemo meli yoro yo foye ambi boy wallahi do dola akadu ko kera dafa dugu do be hayo a willa ka se aso sanji ko kele be hayo jiti kana sumango balonko foi ti dugu ina here ko da kira Musa ko ti alayhi salatu wassalam ako dugu la deuma kodi ako anga bodo ko lala balonko be ka dugu kono toro ko be ka dugu hayo
jogo juya ko caman ke dugu ko ni ko ile ala wele kuma dola am so basmaya ko mana ngata dugu su ko tara dugu su ko kitabu ti ba fi ani ma ba hakele bi nyon fe kata no o sele moro ko ni kira musa yi tege jaka ala wele sangula ka ala wele ka ala wele ka ala wele hayo dem se woni ma ko befe sam na ma fi bula ma be ni so yara o mana ko sango na mala ni so bo bi bali mi na do sang bi beta dugula ma ko le ko kurai kira musa kana dugo ko mi ala ka kaba fi o kaba fi kana ba ka jeze korobso korobala rabbe ati fuk mana musa fi kodi aya fo musa ya sutu ala ko ma do bi ikani jamai na ma kilindoro ma kilindoro fe do ba konnala hayo kanye shaba ma do na mo bla ka ba sukuna ala kale na tiji ko yari nyekele tone ne dugo ko be musa yala yala anale jo ko jamama hayo ako nga ala manave ako ma kire loronde be ni jama ko dum bay bela ba yilika ma ke hayo dusuko do ba kono kanyeshi abalma do mi mai ako o ala ko ko aka jima ko be ka jigi hayo ni ko ka sigi wodi no sigira ko san aka na sigala de ni dusuku nyana do ala bulu do sigatola haidara aka wale ko ni ale ko ke dugole be bi yere do mara do ni do ko bi do mawde la me bi ta bi yoro bi nay bo do yere bi yoro ya tenna min bi kono ka yeshi bal make nay ba min bi kono ka yeshi ifade ge may ba do ilimi ye to kile mamai wallahi ibado boy ire ba do wallahi so min bi kono ka yeshi islam so may ba islam so dew min bi kono ka yeshi may ba do mati ma kono ta fo mayo mais ala klale do kono ta tigi be kono wala kama ala bi be ko gila ka dai ngani yaka aka na filala de ngani ye fembado ala mo ko bi fo na du suguido kira ni le gira na fe be biani wallahi billahi ni du sugu yana doro ala bi here la nati mais ni du sugu fina ala ay seli fo ka wira fa ala mo ko fuita wallahi aisi ati sana ati here la nati atana de men min dusuku yela mana doro abi ala ka here kama le ko ale ko do ay le do tayre ko ale kon dina se ka yela dira jamala ni jama boy mbela nga ale bi le do ta musa ka ale chebi ngo foye ale ko do abi le do di ala abalwa mi wujugo ya ba konnala aya blaya billahi o kele ngoro ko fe bolo ma jiya tuguni ka ala wi Allah fina kuraya ya Allah kasajiki Allah haidara kasajiki fu klala ka afo musa yi afo ala yi kwa ka kitu sigatola manil jabbar Allah manil kahar Allah manil muhyi Allah manil mumit Allah manil nasir Allah wahidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam abita akana sigala de ni kono ni kuma no akana sikola ay musa ta ka jansa balma ke yere ki yere le ba sigatenna le musa tatui ni kisa ule jawambe au ni amise ka ni na banaye odo me ere bi yere do muso bi yere do chewo sigatola de ini mi kono bara kile min mi kono kanya shama ibo sigatola itara mur sujul la ibo da itara do sujul la ibo da itara karamo juli fi itara mi na ibo
wallahi ana sira la de ni ko do tatinya doro asiye ko ere tati o jeledu o tiyela bare ay kala skola ita fo ko mata ka tiye fo ala yɛrɛ sigira ka k'e ta tiɲɛ kan wallahi idra an bɛ sinula ka moli d'aw ma dɛ wallahi anw bɛ min di aw ma nin yɔrɔ ninnu nin su ninnu bonya n'o barika kama ala ka bon ni fɛn bɛɛ ye a y'a kɔrɔbɔ dɔn nka nin ɲuman ta dɔrɔn i bɛna ala jɔyɔrɔ ye maa o maa ko n balimakɛ ta ka ɲa a bilen kɔnna k'a fɔ ko ala tilalen t'a la ka ban diinɛ ye nin de ye an ka silamɛya ye nin de ye wa adamadenya ye nin de ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ tan de ye ni ŋaniya ye maa o maa ko adamadenw ka ɲa walahi ala t'i to kɔ ala t'i ɲina e kɔ i ka du a bɛ barika don a la i kɔ a bɛ barika don a la mɛ maa o maa ko adamadenw ta ka tiɲɛ ala n'i kɛra dabalijuguya y'o caman ye sa n'o caman kɛra dungo ye an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn olu ti waati jan wo ye ko nin kɔrɔ tɛ dumantigi kun bɛ nin du in kɔnɔ a ɲɔgɔnna kɔrɔ tɛ dumantigi kun tɛ yen a bɛ se maa fa la ni bɛɛ ye a ye ɲininkali kɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn na maa fa la ba in yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na dɛ kɛra batɛmɛsira ye wallahi a caman anw kan ka yɛrɛ ladi sa janko maliyɛnw farafin anw kan ka yɛrɛ ladi an ka sabali an ka bɛnsɛnkɔniya in dabila an ka ɲɔgɔn juguya dabila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen wa diinɛ bɛɛ de fɔlen filɛ kɔrɔ k'a ban jogo don ala danaya kɔfɛ dɔrɔn i tilen i k'i jogo ɲa silamɛ de dɔrɔn de o la cɛ minnu bɛ yen ani muso minnu bɛ yen n'u bɛn'u yɛrɛ feere ala ma ni ala ka diinɛ in layidu tali ye o bɛ gɛrɛ ka na cɛw ani muso an b'a fɔ o bɛ se k'a kan an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ an b'a fɔ asa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin an b'an karamɔgɔ fɔ Aseni Badara ani Hayidara k'a ɲini vigile fɛ bayakɛla minnu bɛ fɛ ka baya kɛ u ka sira ɲuman u kana nɔgɔya la a ye tɛmɛ ka na ɲɛfɛ minnu bɛna baya kɛ karamɔgɔ bɛ baya d'u ma minnu ma layidu ta ni tila kɛra a bɛ sɔrɔ ka fatiya ta siranko tɛ tɛmɛ ka na ɲɛfɛ awɔ a ye tɛmɛ ka na ɲɛfɛ bayakɛla fɛn o fɛn bɛ fɛ k'a kɛ cɛw la ani musow la Badara ani Hayidara juru min ni o kun kan ka don e kan na e y'a ko i kan na lahara don e t'i ɲininka ko munna k'i m'a fɔ mɛ an bɛɛ jɔlen kɛnɛ kelen ka lahara don k'a daminɛ an fa adama na ko diɲɛ wuli k'a fɔ Badara ani Hayidara nana da yen a ye ba y'a fɔ an bɛɛ jɔlen kɛnɛ kelen ka jabajira kɛnɛ ko e ma ala ka layidu ta o de ye lebu don ye ala k'a di o ma Badara ani Hayidara ala k'i sara anw ni e bɔra maninka la an sera dugu dɔ la ko tɛgɛ n'aw ka dugu ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen a ye mikoro minɛ a ko Badara ani Hayidara ko yanga caman bɛ yen ko walahi u ye baya kɛ o dugu in de la u ko musow bɛ sɔrɔ so o dugu de la Badara ani Hayidara o la dakuruya fila kuma aya banna bamakɔkaw alhamdulilayi a ye tɛmɛ ka na ɲɛfɛ cɛw ani musow awɔ minnu ma layidu ta an ka bamakɔkaw awɔ k'ale yɛrɛ fana bɛna baya kɛ nin ye ala tanu ye sira tɛ na awɔ a ye tɛmɛ ka na ɲɛfɛ a kana to kɔfɛ dɛ siranko tɛ siranko tɛ nin ye ola bala ka fɛn o fɛn bɛna baya kɛ o bɛɛ ka ka kɛra kɛ a ye siran cɛw ta sira musow fana ta ka taa la ala sɔnna o la cɛ fɛn o fɛn bɛ yen fɛn fɛn bɛ kɔfɛ n'i bɛ se ka baya kɛ n'i ye baya kɛ o ye ko ba ye nka n y'a kɛ Sirasuma Badara Hayidara denkɛ Badara Aliyu Hayidara bolo fana b'o kan ka bɛn asura so bonya da ani wasa da don o la an ɲɛ bɛ cɛw la ani musow la o bɛ ka bɔ ka o la a ye na sirasi minnu bɛ milieu la a b'a kɛ tan a b'a mabɔ dɔɔnin Latif yɔrɔ ka se ka fɛrɛ na yankaw ko ko karamɔgɔ ka dugawu kɛ tuguni inshallah ni mɔgɔw ye baya kɛ k'u mago b'a ka dugawu la aya ko a ma polisi kɛ a ko a ye fɛn fɛn fɔ ala ye ko ala y'a bɛɛ kɛ siga foyi an b'a ɲini ala fɛ ala ka ɲinɛta teliya sa dɔw la amin ye amin o la bayakɛlaw a b'a teliya inshallah an kana to kɔfɛ nin ko in na koyi kosɛbɛ
sabu ni ala ta ni kira ta karamɔgɔ y'a fɔ k'a bɛɛ walawala kuranɛ ani ala kira k'a kɛ siga t'a la sɔsɔ cogo tɛ min na siga t'a la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a limaniyaw di an ma amiin a ye sira di bayakɛlaw ma ni tila kɛra an ka ŋaniyaw siri karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ a bɛɛ ye dugawu ɲiniw dira ko k'a di siga t'a la ko k'a di an karamɔgɔ ma kosɔn an ka dugawu kɛ haminanko ka ca ala ka hamu bɛɛ la amiin ko ka dugawu ɲini caman di karamɔgɔ ma a ka dugawu kɛ ni ala sɔnna a ma o la a ye sira di cɛw ma an balakaw bɛ ka na an balakaw bɛ ka na an falakaw bɛ ka na o la an b'a ɲini sécurité ni organisateurs ka sira nɔgɔya mɔgɔw bolo ka se ka na baya layidu 6 ta layidu 6 min n'a b'i bolo ala kira y'i garanti n'a dafara an karamɔgɔ bɛɛ ka a bɛɛ lajɛlen fɔ sisan o la an b'a cɛsiri ka n'a sɔn sitana ka s'i dusukun na bɛnkɛ a b'i n'a fɔ dɔ ko k'a bɛ wuli sitana ko k'a ka sigi k'a n'ale bɛ taa côté dɔ in ala k'a kisi o ma anw ni badara bɔra bɔkɔrɔ kosɛbɛ badara ye waati kɛ bɔkɔrɔ su fɛ ka baya ko fɔ i n'a fɔ a y'a fɔ su in na cogo min na kosɛbɛ npogotiginin 7 a min ka kɔrɔ kosɛbɛ o ye san 15 ye mais damada de don k'an bɛ ka taa losinière wa ta de cogo di cɛw de kɛ bɛ k'u tigɛ ka bila dugu kɔnɔ gɛlɛya kama kosɛbɛ badara ali hayidara ye waati kɛ min kɛ muso minnu ni ɲɛji de nana su fɛ badara ali hayidara jatigila la n'o ye siège ye ko ni olu taara si u ka bugu kɔnɔ ko baya layidu min fɔra n'olu y'a ta k'u ka layidu tigɛ o y'a sɔrɔ u ye layidu ta siga t'a la wallahi ni y'a sɔrɔ badara bɛ so kɔnɔ a bɛ lafiya la kosɛbɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen muso kelen b'a la o furulen don ale cɛ bɛ seleke n bɛ fɛ ala ka kabako dɔ de f'i ye ko n k'a ɲɛfɔ badara ye badara b'a f'i ye kɛnɛ kan a fɔ muso in ale dira cɛ ma a si tɛ tɛmɛ san 15 san 16 ala kɔrɔbalen ye san 15 de kosɛbɛ balo y'a faamu a den kelen b'a bolo a bolila ka na damada la ka to cɛ dɔ ka bugu kɔnɔ ale bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ ala y'a kɛ an balimakɛ dɔ bɛ yen ko mori gigire o ye 3,000 bɔ k'a di o ma o ko hali n'ale ye wari sɔrɔ su in na k'ale tɛ siya sini sɔgɔmada fɛ ale sɔrɔla ka taa seli de siga t'a la tɔ 2 in olu ko f'olu ni badara de ka ɲɔgɔn ye sabu k'olu mago bɛ ka taa so k'u da dɔn k'u bɛ taa cogo min na ala y'a k'u ni badara ali hayidara ye ɲɔgɔn ye inshallah badara ali hayidara tilala k'a bolo don a kunna ka giriman bɔ ka di ninnu ma kosɛbɛ k'u kana siya k'u ka taa so ka taa u somɔgɔw fɛ u ka taa ala ka diinɛ kɛ baya diinɛ kɔfɛ o baya diinɛ kɔfɛ mais mun ye ala ka kabako ye an balimamuso in min ye baya kɛ ne o ye deniri ye a taalen a cɛ fɛ yen a ye baya kɛ ni ne ma ɲinɛ a san 3nan de a fatura ala ka layidu taara lahara badara ali hayidara ye kɛra o sababu ye ala k'a ka ni kɛ hayidara ala k'a bɛɛ fatu ni layidu o la cɛw nana musow nana cɛw nana an balaka dɔw bɛ ka na ayiwa a ye na o la an falaka fɛn o fɛn bɛ yen ne bɛ kɔfɛ kana sɔn sitana ka se la i ni teliya ka na zaburi bɛ tila k'o ɲɛfɔ wala inshallah kuranɛ kalan a bɛna kɛ ɛri min na ni ala sɔnna zaburi bɛ tila ka ɛri ka mɔgɔ ye inshallah o la an bɛ a daminɛ cɛw la kosɛbɛ awɔ kɛra laban mɔlen awɔ cɛw nana a b'a bolo lajɛ a b'a tigɛ sin karamɔgɔ awɔ a b'an bolo si karamɔgɔ ma a bɛ karamɔgɔ ye min fɔ a bɛ segin o kan kosɛbɛ ni mikoro kɛra bisimila ti fila fara ala kan ti fila fara ala kan ti suɲɛni kɛ ti gɛlɛya ti den faga ti den faga namara kɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ i kira mamadu ye bila baara ɲuman min na a b'a kɛ i kira mamadu ye bila baara ɲuman na a b'a kɛ amin amin an balakaw caman bɛ na inshallah an balakaw a ye balakaw ka lajɛ ayiwa badara ko yan ye u faso de ye k'i ka dugawu kɛ inshallah balima dɔw ye baya don u bɔra bamakɔ ka na ko yan y'u faso de ye wallahi k'i ka dugawu kɛ u ye a b'a kɛ ka dugawu kɛ faso kɔnɔ mɔgɔw ye siga t'a la ala k'an bɛɛ laban ye kana baya k'a faso la walahi o ye ala ka kunnaja ye ala k'an bɛɛ kunnaja a ja na joona awɔ pour que karamɔgɔ ka baya di a ka dugawu kɛ inshallah wala asa dɔw bɛ ka na ni asuma dɔw ye ala sɔnna an balaka dɔw bɛ ka na fɛn fɛn bɛ fɛ ka na a b'a teliya ka na dayilakaw ni ye wasa de inshallah kira ko Seydina Ali ma k'i ye jadi kɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ komi k'i jija maa kelen dɔrɔn ka tuubi i bolo siga t'a la ka kuma o fɛ k'o lafaamuya k'o ka bon i ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛn de a ye nafa 2 de fɔ i ka jadi bɛɛ a ka kuso ye a ka kusa i ka diɲɛ n'a kɔnɔfɛn de badara maaju ye baya kɛ su in na kira fana b'a bila ala de bɛ e sara hayidara o la musow nana
aya bolo jan Awa kɛ si karamɔgɔ ma. an ka ŋaniya siri n'a ye min fɔ a bɛ segin o kan awɔ a y'a faamu bisimila a fɔlɔ de ti bila fara la kan ti suyɛli kɛ ti jɛnɛya kɛ ti den faga ti namara kɛ senkɔrɔ ta kɛ bolo kɔnɔ kira Muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a nafa ala ka yafa ne wa ala ka sɔn Haidara. o la